সময় রয়েছে, এই সময়ের মধ্যে আপনারা 2-4 জন করে উঠে পেছনের আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালাতু আসসালামু আলা রাসূলিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত এলাকার অধিবাসীবৃন্দ, ডান পাশে উপবিষ্ট শ্রদ্ধা মা, স্নেহাশিস বোনেরা, আজ যে উদ্দেশ্যে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি তা হলো এই, আমরা প্রথমে মানুষ হিসেবে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। মানুষ হিসেবে আমাদের কয়েকটা অধিকার আছে। প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার, তার রুটি, থাকার ঘর, জীবনের নিরাপত্তা, এটা প্রত্যেক মানুষের অধিকার, প্রত্যেক মানুষকে দিতে হবে। আমরা পৃথিবীর বাসিন্দা, আমরা নিজেরা পৃথিবীকে বিভিন্ন ভূখণ্ডে বিভক্ত করে বিভিন্ন ভাষায় উৎপত্তি করে আমরা বসবাস করছি। পৃথিবীর দেশগুলোয় যে সমস্ত বিধান দ্বারাতে আজকের দেশ বা সমাজ পরিচালিত হচ্ছে, তাতে করে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের দেশ এক ব্যাপক সংকটের মাঝখান দিয়ে চলেছে। এই দেশেতে সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই। প্রতিদিন মানুষ খুন হচ্ছে, প্রত্যেকটা দিন খবরের কাগজ, টিভি, বিভিন্ন যে মিডিয়া আছে তার মারফতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এমন একটা দিন নেই যে দিনটা আমাদের দেশে নিরাপরাধ কোনো মানুষ খুন হয়নি। এদেশে জাতি দাঙ্গা হয়, ধর্মে ধর্মে মারপিট হয়, একে আমরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলি। এর সাথে সাথে রাজনৈতিক দাঙ্গা ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে। একটা দলের লোক আর একটা দলের লোককে রাজনৈতিক কারণে হত্যা করছে। এতে করে দেখা যায় যে মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই, মানুষের যে বেঁচে থাকার অধিকার সেটা নেই। কত নারী বিধবা হচ্ছে, কত মা সন্তান হারা হয়ে যাচ্ছে, তার কোনো ইয়ারটা নেই। আমাদের ছেলে মেয়েরা, আমাদের বিশেষ করে মেয়েরা বাড়ি থেকে লেখাপড়া শেখার জন্য কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে যাবে, স্কুলে যাবে, কলেজে যাবে, অথবা নিজের কোনো প্রয়োজনে আত্মীয়ের বাড়ি যাবে, কিংবা কোনো এক জায়গায় সে যাবে, আমরা দেখতে পাই সেই সমস্ত মেয়েদেরকে দৈনিক ধর্ষণ করা হচ্ছে। কাগজগুলো খুলে দেখুন, দৈনিক তাদেরকে ধর্ষণ করা হচ্ছে। নারীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। নারীর যে মূল অধিকার ছিল, নারীত্বের অধিকার, মাতৃত্বের যে মর্যাদা তাকে দেওয়ার কথা ছিল, আমরা তা দিতে পারছি না। এ পর্যন্ত মানুষের যে পাশবিক রূপটা, মানুষের চরিত্রের দুটো অংশ,
একটা মানবিক আর একটা পাশবিক। পাশবিক দিকটা এত বেশি বৃদ্ধি লাভ করেছে যে মানুষ সে নিজের কথা ভেবে দেখছে না, শিশু মেয়েদেরকে পর্যন্ত বৃদ্ধ লোক ধর্ষণ করছে। আমাদের দেশে প্রতি 24 ঘন্টা 120টা কন্যা ভ্রূণ হত্যা হচ্ছে। প্রত্যেক দিন তার নারীদের প্রতি প্রগতির নামে যে অভিযান, এটা ভাববার বিষয়। আমাদের দেশে যে সমস্ত শিল্প কারখানা আছে, আজকে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করা হচ্ছে। শ্রমিক শ্রেণী ধনীদের দ্বারাতে, টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, আম্বানি, এদের দ্বারাতে শোষিত হচ্ছে। কিভাবে? এটা আমরা কেউ ভাববার অবকাশ পাইনি। তার কারণ এ সমাজে কৃত্রিম রূপে মানুষের অভাব সৃষ্টি করা হয়েছে। একটা মানুষ যখন রিটায়ার করে, রিটায়ারের মুহূর্তে সে হয়তো কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে আছে, অথবা তার ছেলেরা, 2-3টে ছেলে কি 4টে ছেলে, কেউ চাকরি করে না, দর্জির কাজ করে, জরির কাজ করে, কেউ ভ্যান টানে। এ অবস্থায় রয়েছে। তাকে সুযোগ দেওয়া হলো 58 বছর বয়সে আপনি রিটায়ার হওয়া সত্ত্বেও আপনি কাজ করুন, আপনাকে পূর্ণ বেতন দেওয়া হবে। আর একটা শ্রমিককে যে সুযোগটা দেওয়া হতো, তার পিএফ কাটা হতো, তাকে গ্র্যাচুইটি দেওয়া হতো, তাকে হাউস রেন্ট দেওয়া হতো, তাকে বোনাস দেওয়া হতো, তাকে স্কেল দেওয়া হতো, এ সমস্ত তাকে বঞ্চিত করে দেওয়া হলো। শুধু খাটো আর সেই জলার জনের মতো পয়সাটা নিয়ে চলে যাও, এছাড়া কিচ্ছু না। তাহলে কোম্পানিগুলো এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শ্রমিক শ্রেণীকে রিটায়ার করে তাকে কাজ দিচ্ছে, আর তাদেরকে যে পয়সাগুলো দিতে হতো সেগুলো কোথায় যাচ্ছে ভাই? কে পাচ্ছে ভাই? তাহলে ধনীকে আরো বেশি ধনী করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, গরিবকে আরো বেশি গরিব করা হচ্ছে। এটা মানবতাপূর্ণ একটা সংখ্যা আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে। আমি যদি এক এক করে বলি তাহলে হাজারো সংকট আজকে আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে। আজকে আমাদের পরিবার ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। কোরআনে বর্ণিত যে লাবাতার, একে আইন সিদ্ধ করা হয়েছে। পুরুষে পুরুষে বিয়ে হবে, এ কোথাকারের নিয়ম? এটা প্রকৃতি বিরোধী। পুরুষে পুরুষে কখনো বিয়ে হতে পারে নাকি? হ্যাঁ, তারা বিয়ে করে তারা সংসার যাপন করবে, এটা অবাস্তব কথা। আজকে এটাকে আইন সিদ্ধ করা হয়েছে। এতে করে কি ক্ষতি হচ্ছে? আমাদের পরিবার ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। পরিবার ব্যবস্থা আর গড়ে উঠবে না। নারীর যে অধিকার, নারীর যে মর্যাদা, সেটা তারা পাবে না। আমাদের গোটা সমাজ ব্যবস্থা এইভাবে চলতে চলতে এক রসাতলে এসে পৌঁছেছে। প্রিয় ভাইরা, আজকে দেশে যে আইন, যে কানুন, যে সংবিধান, যে ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে এই সমস্ত বিষয়গুলো গড়ে উঠেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকের সমাজ ব্যবস্থার যে আদর্শ আছে, পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে আপনারা দেখুন, প্রত্যেকটা দেশ এক একটা আদর্শকে গ্রহণ করেছে। মূলত 3টে আদর্শ: জাতীয়তাবাদ, মার্কসিজম আর ধনতন্ত্রবাদ। এই আদর্শের ভিত্তিতে সমস্তটাই চলছে। তাদের সমাজের অবস্থা এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে। তাই আমরা আপনাদের কাছে আবেদন করব, কোরআনকে, ইসলামকে আমরা যেন শুধু একটা আচার অনুষ্ঠানের ধর্ম হিসেবে না দেখে, আসুন না একবার আমরা ভালো করে দেখি, চোখ মেলে একটু চেয়ে দেখি
কোরআনের উপরে দৃষ্টি দিই, ইসলামকে জানার আমরা চেষ্টা নেই যে ইসলাম আমাদের জন্য কি সমস্যার সমাধান দিয়েছে। আমাদের জীবনে যে জটিল জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে, এই জটিল সমস্যাগুলোর সমাধান ইসলাম করতে পারে কিনা। আজকের পৃথিবীর বুকে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা না থাকার জন্য ইসলামের ছবিটা আমরা দেখতে পাই না, তাই মানুষের আস্থা আসছে না। আমরা জামাত ইসলামী হিন্দের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে আমরা সেই আবেদন রাখতে চাই, ইসলাম এমন একটা আদর্শ, ইসলাম মানুষের জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান করে দেয়, পথ হারা মানুষকে সঠিক পথ দান করে। একটা স্থিতিশীল দেশ, একটা মানবতাপূর্ণ দেশ, ইনসাফ ও সুবিচারের ভিত্তিতে একটা দেশ পরিচালনা করার ইসলাম ক্ষমতা রাখে। প্রিয় ভাইরা, সেই ইসলামকে আপনারা জানার, বোঝার দেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমিন। ওয়াখিদান আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। मेरे सभी भाइयों और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के बारे में कुछ बोलने के लिए मुझे कहा गया है। इस्लाम की सिफत तो हो ही नहीं सकती। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो सबसे प्यार करना सिखाता है, बूढ़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर, कमज़ोरों के ऊपर दया करना सिखाता है। दुखियों का यार बन के मोहम्मद हजूर आया, आया बहार बन के, दिल का करार बन के, दुखियों का यार बन के मोहम्मद हजूर आया। तब वो आए जब कहने को नाम से थी दुनिया में ये मोहब्बत, कहने को नाम से थी, नाम ही था मोहब्बत का, थी नहीं। कहने को नाम से थी दुनिया में ये मोहब्बत, पर उसका किसी बशर ने साया ना देख पाया। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत का तो साया भी नजर नहीं आता था। नेकी के गले लगकर रोई थी जिंदगानी, दुनिया में तब सच्चाई का सूरज था जगमगाया। कलयुग का नाम खुदा वो मोहम्मद था नाम जिसका, जुल्मत के वो अंधेरे करने को दूर आया। कलयुग का नाम खुदा वो मोहम्मद था नाम जिसका, जुल्मत के वो अंधेरे करने को दूर आया। मूसा को तूर पर अब जाने की क्या जरूरत, मूसा को तूर पर, अब कोई तूर पर्वत पर जाने की क्या जरूरत है। मूसा को तूर पर अब जाने की क्या जरूरत है, मोहम्मद के रूप में है जलवा को है तूर आया। दुखियों का यार बन के, मगर आज जो दुनिया की हालत है, ऐ हसरत तेरे देश की हम तस्वीर दिखाने आए हैं, जो तूने बख्शी है गम की जागीर लुटाने आए हैं। ना जाने आज कहाँ है तू, किस जहां पे तेरा ठिकाना है। नफरत की तेज तारों ने तेरे देश के टुकड़े कर डाले। कभी वो समय था, हमारे वालिदान साहब बताते थे, जब 1947 के पहले इस देश का जब बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय हमारे माता पिता, हमारे वालिद, हमारी अम्मी, हमारे अब्बू सियालकोट जिला से, किला सूबा सिंह गांव से आए और इधर पंजाब में अमृतसर जिले में आके बसे। वो बताते थे कि इतना प्यार था सब में। मेरी माँ रावलपिंडी के एक गांव बद्दोमली गांव की रहने वाली थी, और वहाँ के एक चौधरी साहब, उनकी बेटी भी वहीं उसी गांव में किला सूबा सिंह में ब्याही हुई थी, शादी हुई थी उसकी। उसको मिलने के लिए जब वो चौधरी साहब आए तो उस गांव में 5 बेटियां उस गांव की बद्दोमली की ब्याही हुई थी, सभी को मिलकर गए और जितना शगन अपनी बेटी को उन्होंने दिया, उतना ही शगन उन्होंने सरदार जी की सिख की बेटी को, मेरी माँ को दिया। उतना ही एक पंडित जी थे, उनकी बेटी थी, उतना ही शगन, उतना ही पैसा, उतना ही फल फ्रूट, कपड़ा,
सब लेकर उसके लिए भी गए, उसको भी आशीर्वाद दिया, उसका भी हालचाल पूछा और उसके संदेशा दिया कि तेरे माता पिता कैसे हैं और बेटा कोई संदेशा देना है तो बोलो। बताते थे कि जब मस्जिद बनती थी तो सभी मिलकर चंदा देते थे, सभी मिलकर कार सेवा करते थे। जब मंदिर बनता था, गुरुद्वारा बनता था, उसमें भी मुसलमान भाई पैसा भी देते थे और हाथ में काम भी करते थे। इतना प्यार था हमारे देश में। कभी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा था देश के लिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कितना सुंदर लिखा उन्होंने। ना जाने फिर क्या बात हुई कि उनकी जुबान से कुछ ऐसे बोल निकले। दुखी हृदय से जब किसी के साथ अन्याय होता है, किसी के मन को, किसी के दिल को ठेस पहुंचती है, तो उनके मन से ऐसी बातें निकलती, मुख से निकलती हैं। निकली के मुद्दतें गुजरी है, हमें रंजो गम सहते हुए शर्म सी आती है, वतन को वतन कहते हैं क्योंकि अन्याय हुआ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो इस्लाम के बारे में और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, एक छोटी सी बात आपको कहने के बाद आपसे क्षमा चाहूँगा कि श्री गुरु नानक देव साहब जी जो सिख धर्म के पहले आदि गुरु हुए हैं, उनके साथ सारी जिंदगी, सारा जीवन एक मुसलमान रबाबी जिसका नाम मर्दाना था, वो सारा जीवन रहा। गुरु जी कलाम पढ़ते थे, जो खुदा की तरफ से आता था, इल्हाम होता था, रबाब बजाता था, सारा जीवन एक साथ रहे। उसके बाद हमारे 5वें गुरु, 10 गुरु हुए हैं। 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने, जिसको आज आप सब हम लोग गोल्डन टेम्पल अमृतसर हरिमंदिर साहिब दरबार ईंट जो उसकी फाउंडेशन रखी, साईं मियां मीर फकीर, मुसलमान पहुंचे हुए फकीर थे, उनके हाथों से रखी गई। ये इतिहास है, ये अटल सच्चाई है। और हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जब उनका जन्म हुआ, अवतार हुआ पटना में, तो सैयद भीखम शाह एक बहुत पहुंचा हुआ फकीर था, उसने सजदा किया और दीदार करने के लिए वहां पहुंच गया और उसने 2 कुजियां आगे की, एक हिंदू की दुकान से मिठाई ले ली और एक मुसलमान की, और गुरुजी की आयु उस समय 9 दिन की थी, दोनों के ऊपर हाथ रखा और वो सजदा करके चला गया। जब उनके मरीदों ने पूछा कि पीर साईं इसमें क्या राज है, तो उन्होंने कहा कि वही गुरु का एक द्वारा है, सजदा करो या आरती चाहे झुकाओ सर, मकसद सभी का एक है, रस्ते अलग मगर, आदाब कहो या गुरु फतेह सलाम एक है। सूरज से हर इंसान को मिलती है रोशनी, मिलता है नूर सितारों से, चंदा से चांदनी, ये रात दिन 2 है मगर शाम एक है। तो इस्लाम के बारे में मैं क्या कहूँ, इस्लाम तो खुदा ने खुद भेजा है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। अम्मा हवा को, बाबा आदम को सबसे पहले उन्होंने भेजा। आदिकाल से इस्लाम चला आ रहा है। इस्लाम के बारे में मेरी सेवा तो बहुत छोटी है, मैं क्या कहूँ, कुछ कह सकता ही नहीं, कोई अक्षर ही नहीं है दुनिया में बना इसकी सिफ्त में कह सके। इतना ही कहते हुए आपसे क्षमा चाहूँगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। जो खुदा ने भेजा हुआ इस्लाम है धरती पर, हमको प्यार का पैगाम देता है, बच्चों और बूढ़ों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर दया करना ये सिखाता है। एक छोटी सी बात और याद आई, कह के क्षमा चाहूंगा। ये आकाश रहेगा, ये ऑक्सीजन रहेगी, ये जलवायु, ये जीवन रहेगा। मलेरकोटले के मुसलमानों की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा, उनको गर्म हवा भी कभी नहीं छू पाएगी। ये मेरा वरदान है। और जो भी मेरे पैरोकार हैं
मुझे मानने वाले मेरे सिख हैं, मेरे शिष्य हैं, मेरे सिंह हैं, उनको मैं आदेश देता हूं कि कभी मलेरकोटला की तरफ आंख उठा के मत देखना। अगर कोई गैर देश का उसकी ओर आंख उठा के देखे तो उसकी आंखें नोच लेना। तुम्हारी लाशों के ऊपर कोई गुजर के मलेरकोटला की तरफ को जाए तो जाए, तुम्हारे जिंदे जी मलेरकोटला के मुसलमानों को जो खुदा प्रस्त है, इंसाफ प्रस्त है, सच्चाई प्रस्त है, उनको कभी कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो इस्लाम क्या है? वो तो सबको प्यार करता है, सबको मिलाता है, अपने हक के लिए बोलता है, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता। इसलिए हम भी प्राउड फील करते हैं कि हम उस खुदा की संतान है, एक ही पिता की संतान है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है, कोई भयो मुंडिया सन्यासी, कोई जोगी भयो, कोई ब्रह्मचारी, कोई जति अनुमान वो, हिंदू तुर्क कोई रावजी इमाम शाफी, मानस की जात सब है एक है पहचान वो, मानस की जात सब है एक है पहचान वो। हम हिंदू बाद में हैं, सिख बाद में हैं, ईसाई बाद में हैं, मुस्लिम बाद में हैं, पहले एक इंसान है। इस बात को हम इंसानियत को कभी नहीं भूलेंगे तो फिर तो हम सच्चे पैरोकार हैं, हजरत मोहम्मद साहब के, इस्लाम के खुदा को मानने वाले हैं। आइए हम भी सब ऐसे ही प्यार से रहें, हम सदा आपस में भाईचारा रखें। और आज के लिए इतना ही कहते हुए आपसे क्षमा चाहता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदा हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह।